saya waktu itu nggak gitu obvious ya, waktu kehadiran Florian di situ awal-awal pertama kali. Ternyata sampai hari ini harus saya akui bahwa penjelasan itu kotak-kotak 4 itu ESBI itu yang membuat saya benar-benar klik. Jadi benar-benar baru banget. Jadi saya pun itu nggak tahu itu namanya MLM. Menarik banget sih, ada hubungan dengan satu ceritanya kita. By the time itu topik setiap pagi adalah tentang Hadir di setiap pertemuan kan, seperti di dalam training selalu dikatakan bahwa hadir di setiap pertemuan. Nah, kita tahu juga di bisnis jaringan pertemuan adalah tulang punggungnya. dan itu berlangsung, yaitu sejak itu dimulai sampai dengan hari ini. Konsep FFG, konsep Wealthy Style FFG sampai dengan hari ini itu diberlakukan, dan menurut kita sih itu salah satu kekuatan utama bangetnya FFG ya. I learned a lot from FFG in terms of commitment. I mean, for me, yes, FFG helped me to reinforce my value on commitment. My first time to join network marketing, also my first experience, was just only few months before I started doing network marketing professionally. Few months I just joined FFG. Kita perlu saling memberikan support moral dan belajar ya. Yuk kita sama-sama belajar. Saya akan share pengalaman bagaimana mulai melakukan ini dan duplikasi. Targetnya adalah yang nggak kita terus nih, bagaimana ini duplikasi. Nah, pagi itu pernah kita ngadain home meeting, kita bilang, kita dikasih teh manis yang gelap kan, tapi ini I learned banget. When you know what happened inside, dari cetek sih, tidak apa-apa, pagi, nggak apa-apa. Saat aku lihat gitu bagaimana sikapnya seorang Pak Ogi gitu. Tetap Jadi tenang nggak ya. panik, nggak marah, itu kan. Dan itu salah satu rahasia untuk jadi CDA. Jadi Iya, kalau betul, mau jadi betul. CDA, minumlah cecak ya. Poinnya bukan cuma itu, kita sudah mulai usaha juga ya, konvensional. Jadi pada saat pertama kali mendengarkan, ada begitu ya. Entah gimana ya, bara-bara itu ada lagi gitu, balik lagi. Jadi saat itu pas lihat begini, wah ini ada satu burning lagi, tau nggak, ada fire lagi di dalam yang pada saat wah gitu loh. You know, sometimes we see the success of people is so easy, but actually behind the story of the success is the untold story in the process. Pokoknya kalau dia ajak apapun, oke, aku join gitu kan. Pada saat itu Yuliani tuh ngototnya bahwa you have to ask gitu, you have to meet, karena aku ini join gara-gara bareng Florent ketemu Pak Ogi yang menyenangkan, jadi kurang lebih kayak gitu. Because of trust yang sudah terbentuk sama best friend kamu gitu. It's not about only business gitu loh. Ya. Jadi pondasi itu yang waktu itu dibangun. So waktu itu tidak ada kata, Pak, aduh ini gimana sih, kita nggak tahu jalannya, jadi maaf ya, nggak ada dalam kamus. Jadi yang namanya leader itu tidak langsung jadi leader begitu saja. Yang namanya tim besar itu tidak langsung menjadi besar sebegitu gampangnya, tetapi ada proses. Dan di situ kita lihat bagaimana kebesaran Tuhan yang secara tidak langsung Tuhan itu adalah sutradaranya, menggabungkan pasal demi pasal. That's why I'm thankful with the FFG to lead to become a professional network builder by reading book, by the mentoring program. I understand what's the meaning of building a network. Donc aujourd'hui, je suis très contente par rapport à la relation qu'ils ont, une relation saine et calme. Mais c'est parce que je suis sûre, avec le temps. Most of the people fighting because ego, yeah, because we have our own ego. Everybody has the ego, and this kind of process is not easy, especially for those who are not involved in personal growth, like not read a lot of books and communicate with a lot of people. Most of the people, they will take the shortcut. Shortcut meaning, okay, if so, I stop doing the business. Actually, from all the process that make me grow better, become a better person actually. Saya bersyukur banget karena justru di situ betul-betul terlatih dan betul-betul memutuskan bahwa I'm gonna serious in this business. Kalau ngambil keputusan dan I'm gonna very serious in this business, saya harus sukses karena harga yang dibayar itu kan memang satu komitmen yang terus-menerus gitu loh. Bukan cuma seperti orang yang
iseng-iseng ada waktu belajar nggak ada waktu, nggak mau gitu kan. Tapi kan itu betul-betul membuktikan bahwa oke, mau serius gitu loh. Aku itu nggak sempat presentasi, aku cuma ngelihat Pak Onggi di situ. Aku nggak tahu Pak Onggi siapa, tapi Pak Onggi yang ngomong gitu. Ada feeling rasa gimana gitu. Mungkin itu yang dikatakan harusnya adalah puzzle bersambung. Kan? Oke. Saat itu aku cuma ngeliat gitu, oh gitu loh. Ya, kita dari awal sangat menekankan disiplin waktu. Sejak awal kita mulai pertama kali sampai sekarang. Mereka itu nggak paham dari sisi apa yang Pak Onggi ajarkan ke kita. Yeah. Saat itu tuh aku ngerasa, oh how lucky, how blessed gitu loh. Actually, we must handle people according to their character. You cannot handle a choleric person like melancholic or like sanguine. Actually, everybody have a character. I learned through my leader. I learned through also some book. Everybody have some character. You cannot ask to somebody what he don't have. Means in any case, in any situation, generally I should understand first the character of somebody before think how to handle him. If not, you will always lost leader, always lost people, because you know about ego. Everybody have ego. Even the most humble person in the world have ego. You must know how to handle it. Why today I can say thank you very much to this organization. I cannot find which one wrong, which one right. I just waiting they are calm down. Realize your role you have to play in a conflict situation. So for me, that was the best thing. Yang terpenting adalah bangun manusia kan, bukan hanya sekedar menawarkan produk atau menjual produk, lebih kepada membangun manusia. I learned from my coach, my founder, Pak Onggi. When we become and focus for professional network builder, not just networkers, when build people means, okay, leadership is give more this one. Oke, and that's good, karena pada saat itu saya langsung berpikir saya harus cepat-cepat bisa presentasi. Saya harus benar-benar bisa nerangin cepat, terus meyakinkan orang cepat, follow up cepat, dan follow through cepat, istilahnya benar closing orang. Ambil satu komitmen, saya harus cepat bisa presentasi, saya harus cepat bisa tanya jawab. Nah itu awalnya gitu. Saya pikir bahwa ini orang-orang sudah mulai serius. Bahkan saya nggak terlalu fokus kepada marketing plan, gimana jelaskan marketing plan, enggak. Saya lebih fokus kepada bangun karakter, bangun leadership, karena saya tahu bahwa bisnis jaringan itu kuncinya adalah bangun people-nya gitu. It's not the business, but about the people. That situation gave me a lot of lessons. You know, I learned to become more humble by it. To become more humble. Then I was humble, but I wasn't humble enough. So I learned to become more humble, and also I learned to, change my temperament. I'm a choleric, but I need to know how to talk to people, you know. Yes, someone can irritate me, but I need to know how to face an irritative situation. When there's a situation that is very irritating, but I need to know how to approach that situation. It was very important to me, because when the whole game started, if I was not also aggressive, the situation wouldn't have gotten to that point. It wouldn't have gotten to that extent. So I learned that if there is a situation that is irritating to me, if somebody is being aggressive to me, I need to take that person in a calm way. I should not also come with an aggressive response, because if I come with an aggressive response, it's going to be a chaos, really a chaos. Karena pada dasarnya adalah melatih mereka tuh, dan saya sendiri ya, menjadi orang yang biasa punya disiplin. Konsistensi, ya, ada konsistensi di dalamnya, dan melatih kita bahwa pengulangan sesuatu yang kalau kita mau jadi ahli di bidang itu, nggak ada istilahnya bosen. Nah, itu yang dibilang profesional. Nah, kenapa kita bilang profesional network builder? Ya, kalau dia mau jadi seorang champion ya harus begitu. Ya, kadang-kadang dalam banyak hal saya lihat orang nggak tahan dalam proses gitu loh. Proses dia sudah give up, Kalau proses give up gampang, dimanapun dia gampang give up. Really, even me, I already forget, because basically the one who know me, I am somebody who focus on next step. Really, I forget it, and it really is a very amazing story between me and my global leader, the greatest lady. But I put it on the learning process.
luar biasa dan saya rasa banyak banget nilai-nilai yang kita bisa petik dan tentu saja kita praktekkan. So you don't miss any talk. In next week we still have a lot of untold story.